Eu estou aqui com a senhora Teresa. Ela tem 83 anos de idade. Ela chegou na igreja em outubro de 2016. Vai completar um ano ainda. Ela tem 8 meses de igreja. E ela chegou aqui na igreja, ela tinha câncer. Lo que los médicos le dijeron. Que tenía cáncer en el colon, en el intestino. Me tuvieron que operar. Mi operación duró 18 horas la primera vez y ya me daban por muerta casi, y aquí estoy todavía. Después siguieron otras operaciones más grandes, más tremendas también. 3 operaciones tuve. Pero nada se le quitaba el cáncer. No, me decían que era difícil, ¿no? Que ya aceptara, y cada vez que iba a la operación me decían que ya no había cura para mí, pero que me mantendrían así, con las revisiones que hacen cada 3 meses, cada 6 meses y así, ¿no? Fue así que la señora acercóse a la iglesia. Cuando me acerqué a la iglesia, yo padecía que no podía dormir, todos los días no dormía, angustiada por el hijo que también lo tenía mal de muchos años. Entonces, desde el primer día yo empecé a dormir, mi hijo cambió y estamos en la lucha siempre con Dios. Você vê, ela com 83 anos chegou na igreja, não dormia, tinha um problema com o filho que era viciado, que dava problemas para ela, e ela tinha um câncer. Foram 3 operações que não resolveram o problema dela. Ela veio, chegou aqui fazem 8 meses. Quando ela chegou, já era véspera de uma fogueira santa. E ela sacrificou sua primeira hogueira santa, lo que hizo. Ofrecí lo que pude recuperar, no recoger. Fueron, le puedo decir, lo que Dios me dio, y gracias a Dios, porque pues nunca había tenido el dinero. En 14,000 pesos que ofrecí, pero me quedé sin dinero para comer, pero comí muy bien, que hasta ahora estoy muy bien, ¿no? Você vê como é a fé. Primeira fogueira santa, ela não tinha dinheiro nenhum. Ela vendeu uma corrente que ela tinha de ouro, ela juntou um valor que ela recebeu e colocou 14,000 no altar. 14,000 com um mês e meio de igreja. ¿Qué pasó con el cáncer? Desapareció. Me dieron de alta, me hicieron estudios últimamente, hace como 2 meses me dieron de alta del cáncer. Mi hijo lo veo bien, todo ha cambiado, gracias a Dios. Y en esta hoguera santa ahorita usted se sí. va a quedar de fuera, ¿no? No, yo estoy ya preparada para entregar lo que voy a sacrificarse, y con mucho gusto, porque yo quisiera sacrificar más, pero, ¿verdad? Pero si podemos sacrificar un poco más, después le diré. Então, aí está a prova de que não adianta você ter tempo de igreja, não adianta você ser novo, não é a idade, não é o tempo de igreja que vai fazer Deus abençoar a sua vida ou transformar a sua vida. O que vai fazer Deus transformar a sua vida é você que está assistindo crer como ela creu. E ela creu vindo ao altar com o seu sacrifício. Se você fizer o mesmo, Deus vai abençoar a sua vida. Amém? Deus abençoe a todos.